Donc, la commission ben faut faire wuli ka jɔ a baara la. Maintenant, déclaration liminaire ko ne ye laseli kolo gɛlɛn ye min bɔra yɛrɛwolo déboursé aranba jɛkulu yɔrɔ ko an wulila avril kalo tile 24 ni kibaruya jugu ye kibaruya jugu min ni a ye tali kɛ n'o kɛra karido n'a ye tali kɛ an ka surasiw ka kan saba olu gosili la n'o ye Sevare, Bafo ani Ɲɔnɔ o kan saba ye o min kɛra ko yɛrɛwolo déboursé aranba b'a ka nisɔngoya yira k'a fɔ ko fɛn min don a cɛ juguyara kosɛbɛ wa o tɛmɛnen kɔ maaw don maa minnu ye nin baara kɛ n'u tɛ mɔgɔ wɛrɛ ka bila la n'o tɛ kɛnɛma jugu ye maa min ni Mali jamana ɲɛmɔgɔw jɔra malidenw jɔra ko a tɛ poro ɲɛ a tɛ porokara poro ɲɛ k'a ka kɛnɛ bila bamananw ko taaba tɛ ko ɲuman kɛ donc o ko ɲuman min ni taaba t'o kɛ ko baaraw de bɛ sen na an ka jamana kɔnɔ ani cɛncɛn fu ka jamanaw kɔnɔ nin wagati la o wagati kelen min na ni olu ta tɔ b'a laɲini n'o ye Faransi n'a ka kibaruya jugu dibagaw ye bɔlɔlɔ siraw fɛ kunnafoni siraw fɛ n'a bɛ fɔ média mensonge média de propagande n'olu bɛ jawuli wajibiya jamanadenw kan ko yɛrɛwolo bɛ basigi wele ka na jamanadenw ma wagati min na olu bɛ manipulation ta n'o ye ka kunnasiri ta ka mɔgɔw don fili kɔnɔ k'o ɲɛsin wagati kelen na yɛrɛwolo bɛ yelen da o baaraw kan là où la France manipule yɛrɛwolo rassure là où la France calomnie yɛrɛwolo appelle au calme donc o hakilinaw kɔfɛ k'a fɔ ko an ka kɔkɔrɔmadon dafalen don an ka wolomasiri tabaw yɔrɔ a kɛra fɛn o fɛn maa o maa kɛlen ka cɛfini ta anw ka jamana kɔnɔ k'i kɛlen k'i disi kɛ tata ye e bɛ bɔ su fɛ i bɛ t'i nin di pour que e bɛ se ka sa jamana ka danbe ka lasabati jamana dugukolo ka lakana jamanadenw ni ka kisi jamanadenw bololafɛnw olu ka lakana ni e sɔnna k'o kɛ anw ye o kɔmasegi a bɛ wajibiya anw fɛnɛ kan ka kɔkɔrɔmadon dafa i ye min ka bon ni diɲɛ fɛn bɛɛ n'o ye nin ye e y'o de di pour que ka anw ni o de lakana o kɔmasegi na an fɛnɛ jɔmɛ hali ni a bɛ bɛn an fɛnɛ ni de ma k'o di pour que ka se k'an ka wolomasiri tabaga an ka cɛfarin ninnu minnu bi n'u bɛ ka taa don jugu la ka se k'u lakana donc an fɛnɛ b'o baara de ta ka ɲɛsin mun bɛ ka na ni nin bɛɛ ye kabiri décembre kalo tɛmɛnen ni Mali wolomasiri tabagaw ye plan de défense offensive lancé n'u bɛ ka taa don jugu la don o don dugu dɔ bɛ ka minɛ jugu ka nin baaraw b'a yira de k'u dɛsɛra parce que opération fɔlɔ a tun bɛ kɛ cogo di u bɛ na an ka surasiw sɔrɔ sunɔgɔ la u bɛ taa don an ka kanw na u b'an ka kɛlɛkɛminɛnw jeni u bɛ dɔw minɛ mɛ u b'u sigi kan kɔnɔ u bɛ dugu bɛɛ minɛ k'a filimi nka sisan n'u nana u b'u dɛ an ka surasiw dalen su fɛ ka na wale cɛjuguw kɛ u yɛrɛ ye min kɛ a bɛ fɔ nin ma opération kamikaze ka na k'i fodo dɔw bɛ don ni da enfoncera ka ban olu bɛ don ni essence ye u fɛ o sɛri minɛnw kan ka taa tigɛ ka bila olu la mɔgɔ kelen pe t'a la minnu nana ni baara cɛjugu kɛ min jɔr'u sen kan donc o kama hali n'anw ka surasi kelen banana a ka ca an bolo u sera an ka kan ma u ye dankari nka kɔmasegin na une armée de riposte armée min au même moment a bɛ recrutement na au même moment a bɛ formation na au même moment a bɛ équipement na au même moment a bɛ ka victoire engranger o wagati kelen o de ye Mali armée o de bɛ k'o bɛɛ kɛ en même temps donc armée vaillante n'o armée professionnelle k'o fo o tɛmɛnen kɔ le 17 avril an b'a kalama k'a fɔ ko Barikani ye bagangɛnna dɔw kun minɛ min kibaruya a kɔkɔrɔma donna Barikani yɛrɛ jɔra fɛn min na o kɔfɛ maa minnu kun taara ka taa tugun k'u bɛ taa olu kumabɔ olu fɛnɛ minɛna u tununa jusqu'à présent taayɔrɔ ma dɔw la kibaruya ma dɔw la u ka denbayaw gannen bɛ u kamana la le 19 avril kalo tile 19 nin gosi kan Faransi surasiw ye u ka koso ni kasa cɛ de ka kɛnɛ bila o kɛnɛ bilalen Mali surasiw nana ka na sigi o kɛnɛ kɔnɔ o kɔfɛ wagati damadɔ dɔrɔn o kɔ k'a ye ko su dɔw ka ye dingɛba kɔnɔ min ye foroba dingɛ foroba kaburu k'o ye n'o ye charnier ye
e ke o su yɛrɛ tolimɛ o wagati kelen an ko marakala zonba tɛ fila ye binajan don Faransi tɛmɛna diɲɛ fan o fan a tɛmɛna diɲɛ fan o fan ye nin baara cɛjugu kɛ diɲɛ fan o fan ni Faransi bilahi olu de ye Mali armée fo que nous sommes une armée brave et professionnelle diɲɛ fan o fan ni Mali taara mission na a kɛra mission africaine ye a kɛra mission onusienne ye Mali surasiw taara yɔrɔ o yɔrɔ k'an tɔgɔ ma ye ka taa bi walimusow kan an ma ye denmisɛnnin faga la an ma ye butigi Dakar la wa an ma ye ka foroba kaburu seni k'an bɛ mɔgɔ dɔw don a kɔnɔ ni si ma ye Mali armée la olu yɛrɛ ka tanunikaw dɔw tɛmɛnenw na o kɔ nin ko jaba kisɛ yera kaban donc Faransi ka ŋaniya juguya dɔ fɛnɛ dara kɛnɛ kan Faransi fɛnɛ u bɛ baara dɔ fɛnɛ la kuma bɛɛ i b'a sɔrɔ u tɔgɔ de suruku sogo fila kɛ u b'u to ko dɔ la u bɛ ko wɛrɛ ju tigɛ wagati min na u bɛ k'a kɛ k'u bɛ ka foroba kaburu yira o wagati kelen o nɔgɔ na u bɛ k'u profiter ka gosi k'an bɛɛ filmer k'a yira diɲɛ mɔgɔ la comme pour que juguw k'a dɔn k'an position ye nin de ye ka aw to yen san 6 san 5 aw ye gosi k'an sigi aw ma nin filmer ka yira diɲɛ mɔgɔ si la n'aw foroba kaburu yiratɔ don aw ka drone y'a filmer aw kun tɛ dan aw ma k'an fan 14 filmer k'a bila u ka telew kan o kɔrɔ n'aw k'aw bɛ taa Kayi attaquer walejugu kɛbagaw a kan plan fila bolo a ja fila bolo a fɛɛrɛ bɛɛ fila bolo an y'o baara fana jateminɛ u ka wulikajɔ in kɔnɔna na min n'a ma tɛmɛ an ka colonel 5 in ka jateminɛ kɔnɔna na n'an b'olu wele les 5 colonels libérateurs qui sont des seigneurs de guerre u bɛ kɛlɛ dɔn u bɛ kɛlɛ ɲɛdɔn donc kɛlɛmasaw don o kɔ an bɛ tila ka min wajibiya Faransi dɔnna cɛncɛfuga jamanaw kan n'a ka silasa ye a y'o génocide min ta ka ɲɛsin cɛncɛfuga jamanaw ma kɛrɛnkɛrɛnya ma Mali ma an b'a laɲini diyagoya uranda ma saliya u ye kiri san 20 o kɔ kiri jaabi bɔra Faransi jalakira k'u ye uranda mɔgɔ 1,000,000 fagali k'olu de y'a baara kolokolo n'u ka radio kuntanw ye ka mɔgɔw hakili miirina sow ani joli bɔnjugu ye Hutu ni Tutsi ni ɲɔgɔn cɛ Faransi jɔra la wa k'u b'a sara o bonya de filɛ bi Paul Kagame kan an bɛ tigɛrɛ ba fɔ Paul Kagame n'a ka jamanadenw ye u y'o baara min kɛ wa k'an fana bɛ kiri don pour que Faransi min yera o silasa la f'a yɛrɛ jɔra la k'a b'a nɔlabilaw kɛ a n'a saraliw kɛ o Faransi kelen an fana bɛ kiri don o contre la an b'a laɲini kiri ka don pour que nin ko in bɛ se ka jɛya yeelen d'a kan cogo min na ka bɔ kuma la ni min ye o ye k'a fɔ MINUSMA ka ko min bɛ sen na bi ni MINUSMA yɛlɛmana anw bolo u ka baara yɛlɛmana bi ka kɛ o de ye k'u bɛ ji di mɔgɔw ma u ka baara yɛlɛmana ka kɛ ka na u yɛrɛ lakana aw nana ko ka population civile lakana population civile jɔlen bɛ wagati min na gerejalan kan aw dogomɛ cɛncɛn bɔrɔ kɔfɛ donc jɔn bɛ ka jɔn lakana nin yɔrɔ la an bɛ an balimaw fo Bajangara a n'a Nɔgadugu minnu bɔra ka sira da MINUSMA ɲɛ k'u tɛ tɛmɛ an b'u fo an ka tigɛrɛ ba fɔ an balimaw fo Bajangara yɔrɔ b'a yira k'a fɔ mɔgɔ min ka ɲi k'e lakana n'i bɔra ko ka taa laɲini ma sabati ka Gawo ka jeunes fo nin yɔrɔ la minnu bɔra ka MINUSMA nakari ni MINUSMA ye teri k'u ka mɔgɔ 4 o de nin tanyana sous le leadership de Mohamed Maïga an bɛ tigɛrɛ ba fɔ Gawo jeunes en 2014 minnu bɔra ka nin manifestation kɛ o la bi MINUSMA tɛ poro ɲɛ u ma porobara poro ɲɛ hali min porona ka d'u ma o tilal'u la u yɛrɛ da tilal'u la ko ni barika n taara ko mɔgɔ tɛ yen k'olu lakana fɛn gulonnen bɛ bɔrɔ la ja bɔrɔ yɛrɛ gulonnen bɛ fɛn na u y'a yira an na k'a fɔ k'u tɛ se ba k'u ma yɛrɛ labɔ kuma tɛ ka mɔgɔ wɛrɛ labɔ u y'o de yira an na MINUSMA ɲɛmɔgɔya bɛɛ bɛ Faransi bolo Faransi ka projet don Faransi ministère des affaires étrangères o de b'a défend an b'a jigiya k'a fɔ an ye laɲini min kɛ MINUSMA ka kɛnɛbila ka bɔ an ka jamana kɔnɔ wajibiyalen don yɛrɛwolo degun sur les remparts kɔnɔ k'a wajibiya c'est une exigence MINUSMA ka bɔ an ka jamana kɔnɔ o wajibiyalen don yɛrɛwolo degun sur les remparts kɔnɔ bi an ɲɛ bɛ min na an ka jamana ɲɛmɔgɔw u ka wulikajɔ an'u ka lase an ye dɔw mɛn a la
an wulila ka sɛgɛsɛgɛliw k'a la an yɛrɛ ye dɔw faamu a la koyi olu bɛ gu min kan bi o ye ka amendement k'a la nka adamaden n'i ka fɛɛrɛ bɛɛ fɔ i tɛ se i seyɔrɔ la dɛ kami ɲɛgɛn b'a kɔ kan adamaden ɲɛgɛn b'a kɔnɔ bi MINUSMA ɲɛmɔgɔya bɛɛ bɛ Faransi min bolo n'anw ni irisiw bɛ tigɛ di ɲɔgɔn ma la ni MINUSMA ɲɛmɔgɔya dira irisiw ma a bɛ se ka na ni danaya ye anw jigiyɔrɔ min na n'anw bɛ se k'a fɔ ko bɔn sisan ni kulu in kɛra kulu ye min bɛ ka Mali dɛmɛ o ye amendement dɔ ye an bɛ min ɲini o ka proposer tout de suite min bɛ se ka bila sen kan Faransɛ fɛn o fɛn bɛ MINUSMA kɔnɔ n'u b'a poste stratégique la n'u b'a ɲɛmɔgɔya sow la n'olu de bɛna rapport kolonw kɛ ka nkalon jugu da anw ka armée la pour cogoya min na embargo bɛ se ka kɛ Mali kan Mali kana se ka kɛlɛkɛminɛn san o laɲini de b'a kɔfɛ o tɛmɛnen kɔ ka se ka rapport kolonw bɔ MINUSMA tɔgɔ la ka mandat d'arrêt international bɔ an ka sɔrɔsi ɲɛmɔgɔw kama ani ministre de la défense colonel libérateur Sadio Kamara ani président chef suprême des armées le président libérateur Assimi Goïta ka se ka mandatw ta ka sɛgɛrɛ ka ni mɔgɔ saba sɛgɛrɛ pour olu wele ka taga CPI la mais ils connaissent mal le peuple malien wallahi billahi talahi nous les mettons en garde fɛn o fɛn bɛ sen na mɔgɔ mɔgɔ jɔra Mali ye maliyɛnw t'i labila maliyɛnw tɛ se k'i labila ni baara o baara bɛ sen na ko filen kɔnɔ tufani ɲɛ bɛ min na dɛ segi kɔnɔ tufani fana ɲɛ b'o de la u ye min kɛ Côte d'Ivoire an ɲɛ b'o la ka di ɲɔgɔnna kɛ ka taa Gbagbo minɛ san 10 Gbagbo taara kiri la kiri kɔfɛ san 10 k'a nɔ fana tɛ fɛn na o de kɛra ko mɔgɔw 5000 sara ni baarakɛlaw kɛra a tɔgɔ betew ni julaw ni ɲɔgɔn cɛ Hutu ni Tutsiw ta kɔfɛ donc bi o baara kelen bɛ ka ta ka ɲɛsin ne de yira depuis la nuit des temps et nous allons continuer à montrer cette grandeur du peuple malien au reste du monde o de y'an ka wulikajɔ ye bi ka lase an ye kibaruya caman mɛnna ko Mali ni Faransi yɛrɛ k'u ka ɲi ka sigi ka kuma an y'a mɛn an y'o dɔw yɛrɛ mɛn an ka jamana ɲɛmɔgɔ dɔw da ko Mali ni Faransi ka ɲi ka sigi ka kuma billahi talahi wallahi tiɲɛ tɛ wallahi o de ye tiɲɛ tɛ dɛ tiɲɛ tɛ Faransi y'a ka lettre ci kabini fin février 2022 u taalen le 18 Mali ye lettre bɔ le 18 février 2022 k'u ka taa quelques jours après 4 ou 5 jours après u ye lettre ci Assimi Goïta ma 2022 de u bɛna fɔ an ye ko Faransi lettre ci ko sigi ka kuma ça c'est de mauvaise foi o tɛ tiɲɛ ye sigi ka kuma tɛ yen Mali ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ kunun a tɛ yen bi a tɛ sini fo an ka yelen da ko dɔw kan an kana sɔn ka jamanadenw tɔw u b'u ka kɛlɛ kɔnɔ kɛlɛ selen kundama dɔ la k'an bɛ jamanadenw jigi waro o tɛ se ka kɛ walayi ni kɛlɛ min b'an bolo an bɛ taa nin jusqu'au bout kabini mɔgɔ tɛ yen an bɛ yen wa mɔgɔw bɛ yen an bɛ yen bɛɛ bɛ taa an bɛ to yen walayi o de ye tiɲɛ ye ni kɛlɛ bɛ kɛ dɛ an ye CFA ko kuma mɛn fana ko CFA ko échec anw ko tiɲɛ na ko fara maliyɛn du moins ko échec anw ko tiɲɛ na n bɛ n ka ɲɛmɔgɔ fɛ ne ka mentor ye ko n da n ka ɲɛmɔgɔ ye mɔgɔ min na bi ko n bɛ mankutu tiɲɛ jamanadenw ɲɛkɔrɔ ça c'était les 23 ans de mensonge c'est temps révolu o tɛ tiɲɛ ye bilen quoi n'i ye nkalon tigɛ bi an b'a tiɲɛ bɔ ka di maliyɛnw ma o tɛ se ka kɛ bilen wagati min na o nkalon tun bɛ yen n'o jolibɔn fanga tun bɛ yen o baaraw tun bɛ se ka kɛ sa parce que Modibo minɛlen fo nkalon ka da Modibo la k'a mankutu tiɲɛ parce que e ye mɔgɔ min minɛ f'i ka nkalon de da la quoi k'i ka waleya in k'a justifier mais ani ka wale ye tiɲɛ o tɛ kelen o don kama marifa b'i bolo mɔgɔw bɛ se ka siri ɲɛ u b'u manku mais u hakili bɛ yen dɛ min ye tiɲɛ ye jamana o jamana bɛ yen comme Mali a don kama i tɛ ka pétrole bɔ a don kama kɔgɔji t'i bolo les premières heures de l'indépendance k'i ka monnaie créer Modibo Keïta et ses fidèles compagnons an ka tɛgɛrɛ ba fɔ gɛlɛya kɔ a tɛ taa gɛlɛya kɔ
Modibo appel du Mali lancé ko mɔgɔw ka na hali n'u bolo fɛnw ye pour que ko k'u ka jamana kɔkɔrɔma don mɔgɔw nana k'a kɛ parce que u dalen don a la u b'a dɔn mɔgɔ jɛlen don u b'a dɔn a bɛ ɲugun faso nafolo la hali Musa ka fanga san 23 u bɛ ɲɔgɔn ye kuma bɛɛ k'an ka Modibo kiri ko pour que an k'a lajɛ san 9 yanni Modibo bɛ kaso la don min ko an ka kiri kɛ ka Modibo kiri ka se k'a ɲangi mais wallahi u y'a lajɛ ka taa k'a lajɛ ka segin ka taa duguma sanfɛ u ma woyo u ko tiɲɛna hali n'a ma kɛ silamɛ an ka kɛ hɔrɔn ye cɛ ma maga faso nafolo la au contraire a y'a bɔ de ka don faso la san 9 9 ans de détention illégale ainsi apatride sans jugement o de kɛra Modibo Keïta la pour seul crime son patriotisme et son intelligence. Bena baara ɲɛdɔn min na mɔgɔw fana bɛ bolo o dɔrɔn de kɛra jalaki kun ye c'est pour que Modibo ma kiri nka o san 23 u y'a bɛɛ kɛ ka nkalonjugu ta ka sigi Modibo Keïta la mais o nkalon sugu san 23 banna sa aw t'a to ten ten sa wa maliyɛnw ye tiɲɛ ye aw balolen to maliyɛnw bɛ boli aw ɲɛnama ɲɛ ka t'u da cɛba in kaburu kan ka dugawu t'a ye ka tila ka dugawu k'a ye o de ye Modibo Keïta ye n'a fɔra dɔ su ka fisa dɔ ɲɛnama ye wallahi ne y'o ye Modibo Keïta ani ni jamana cila tɔw minnu tugura Modibo Keïta kɔ ne y'o ye o de ye tiɲɛ donc c'est important ni mɔgɔ min y'a kɛ jamana ye n'an m'a dɔn a tigi ye an kana fɔ an bɛ nkalonjugu sigi a tigiw kan o tɛ tiɲɛ mɔgɔ jumɛn b'a fɔ k'e bɛ souveraineté ko kɛlɛ la k'e b'a fɔ ko tuguni ko mɔnɛ ye échec ye mais gɛlɛya bɛ yen o ye tiɲɛ ye mais Mali kelen pe kun jɔlen don n'a ka monnaie les premières heures de l'indépendance des moments les plus sombres de l'histoire politique contemporaine du Mali et de l'Afrique mais an sera ka jɔ an sen kan pression min ka bɔ diɲɛ fan bɛɛ donc o kama Modibo Keïta ka san 8 kɔnɔ an ka monnaie min créera 62 a kɛra misali kolo gɛlɛn de an bɛ k'a ɲini ka segin ka n'o monnaie yɛrɛ de la cogo do baaraw bɛ kɛ nka Amadu Jikɔrɔni ala k'a da yɔrɔ sumaya min ko maliyɛnw bɛ ka sa ka kɔngɔ to u la k'u dalen to sanu kulu sanfɛ kɔngɔ bɛ k'u faga k'u dalen to sanu kulu sanfɛ mourir de faim sur une montagne d'or parce que ko dɔ maliyɛn ani da yɛrɛ la ko de b'a kɛ a ko an ma ko Modibo Keïta n'a jɛɲɔgɔn sanumanw bɛ fara maliyɛn kere wagati min tellement a kɛra gundo ni sutura kɔnɔ k'u taara kɛ ni cercueil de wari ta ka bɔ Chine ka jigin ka na Mali kɔnɔ comme si mɔgɔ dɔw se ka jamana kɔ mɔgɔ bɛ t'i jɔ kɛnɛ jumɛn da la k'i b'o kuma fɔ ko mɔnɛ ko tɛ sen na mais stratégie bɛɛ tɛ da kɛnɛ kan n'i ko i bɛ plan de riposte bɔ il y a un plan de riposte à court moyen et long terme o ye tiɲɛ de ye donc jamana bɛ ka taa sira min kan wallahi Assimi Goïta est sur les traces du président Modibo Keïta o de ye tiɲɛ e k'a to sira kan anw de b'a dɛmɛ quoi anw de b'a dɛmɛ a k'i sen da bɔ Modibo Keïta sen da yɔrɔ la on l'encourage et on le soutient pour qu'an ka se ka taa pour la libération du Mali et de l'Afrique je vous remercie que Dieu vous laisse.